पंजाब और केपी से इंतखाबात से मुतल्लिक समात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इंडिपेंडेंट नोटिस से आपको वेलकम कहते हैं। समात ये 6 समातें हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ये समातों का सिलसिला शुरू हुआ था। फिर इसमें बेंच पहले 9 रुकनी था, फिर 5 रुकनी था, फिर 3 रुकनी बेंच रहा और आज ये समात मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के दोनों वकीलों के दलाइल मुकम्मल हुए हैं। इसके अलावा जो दरख्वास्त गुजार थी तहरीक इंसाफ, उनके वकील अली जफर के दलाइल भी मुकम्मल हुए हैं। लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और JUI, उनके जो वकला यहाँ पर मौजूद थे वो अदालत से कुछ कहना चाहते थे, दलाइल देना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उनसे ये कहा है कि वो अपनी तहरीरी मारूजात दे दें, लेकिन अदालत ने उनको सुनने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर को 30 मिनट दिए गए, जिसमें उन्होंने अपना ये पॉइंट वाज़ह करने की कोशिश की कि दोनों जो नेशनल असम्बली के इंतखाबात हैं और जो 2 सूबों के इंतखाबात हैं, अगर वो इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों इलेक्शन होने में कोई इतना ज़्यादा वक्फा नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला तो महफूज किया है, लेकिन उठने से पहले ये भी कहा है कि शायद अभी भी अगर दोनों जो फ्रीकैन हैं वो आपस में शायद बातचीत से मसला हल कर सकते हैं, डायलॉग से भी मामला हल हो सकता है, लेकिन ये वक्त सिर्फ आज तक का है। नासिर साहब, काफ़ी लंबी समात हुई है आज भी और फाइनली कंक्लूड भी हुई है। उसमें जो डिफरेंट जो बातें हुई हैं, सेक्रेटरी दिफा से भी जो पूछा गया है और ये भी कहा गया कि मतलब आपको हार्डकोर सोल्जर नहीं चाहिए हैं इलेक्शन के लिए, तो इट शुड बी समबडी के जो उसको विजिल कर सके, उसको देख सके। तो अब रिटायर्ड की बात भी अली जफर ने की कि ज़रूरी नहीं कि हाजिर सर्विस हो, रिटायर्ड फौजियों से भी हिमात ली जा सकती हैं। तो अब क्या देखा है आपने आज की समात में? शुक्रिया मुन्ना। एक तो शुरू से ही मुझे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ नहीं। वो इसके लिए कि अंग्रेजी में लफ्ज़, लेकिन खैर छोड़े, वो इसमें मुनासिब नहीं है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ने कल जो इतना बड़ा हंगामा किया कि हमको कोई तमाद नहीं है कोर्ट के ऊपर, अगर इसी 3 मेंबर बेंच ने ये सुना तो हमें तमाद नहीं है, हम इसका बॉयकॉट करेंगे, और हम ये सोच रहे थे कि वो बॉयकॉट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने आते ही जब फारूक नाइक साहब और अकरम शेख साहब आए तो उन्होंने कहा कि आप पहले ये बताएं कि आप बायकॉट पे हैं, और अगर आपको हमें पे तबार नहीं है तो फिर आप हमारे पास क्यों खड़े हुए? तो अगर आप हमें लिख के ला के दें कि आपको हमें तबार है, फिर हम आपको सुन लेंगे। उसके बाद से वकील से कोई बाहर तो नहीं गया, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं दी। वकील फिर बैकफुट पे चले गए। तो उन्होंने ये कहा था कि आपके नून लीग के ट्विटर अकाउंट पे वो लामिया मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जजेस पे एतबार नहीं है। उनका अगर आपको इस 3 मेंबर बेंच पे एतबार नहीं है, तब एतमाद का आपने इजहार किया है, तो पहले या तो वो अपने अल्फाज वापस लें, तो फिर अपना वकालतनामा जमा करवाए, फिर हम आपको सुनेंगे। लेकिन अगर आपने अदम एतमाद भी रखना है और ये भी कहना है कि आप सुने, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने कहा आप रिटर्न लिखें कि आपको हम मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आपको हमें एतबार है कि नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल से को बुलाया और अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी यह कहा कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है, ये दो लिम्ब हैं और ये एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट में नहीं जा सकते, इसलिए मतलब ये भी मामला खत्म हो गया। मैं ये सोचा था कि अटॉर्नी जनरल साहब कम से कम ये कहेंगे कि मतलब जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद आर्गुमेंट शुरू हो गई, और आर्गुमेंट में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लैरिफाई किया है। बिल्कुल उन्होंने बताया कि जो उन्होंने खुद कहा है, तो ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन है कि वो जो मर्जी बेंच बनाए, तो जो मुनासिब लगा वो बेंच बनाए। फिर उन्होंने सर्कुलर इशू हुआ था जी, तो उन्होंने कहा कि सर्कुलर इशू इसलिए हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स रोक दी जाएं। तो 183 की प्रोसीडिंग्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे उन्होंने कहा था, इसलिए सर्कुलर भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे ही आया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि एक चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह से तंजिया लफ्ज भी उन्होंने कहा कि जो 184(3) का जो है ना, जो इंटरेस्ट पब्लिक का इंटरेस्ट है, वो उनके केस सुनने और डिसाइड करने में सर्व होते हैं। 184(3) की प्रोसीडिंग्स को रोकने से इंटरेस्ट सर्व नहीं होता। तो वहाँ पे एक और बात भी हुई थी ना कि फुल कोर्ट के हवाले से जब इरफान कारदर दलाइल दे रहे थे, जब उन्होंने कहा कि जजेस को अपने आपस के जो तनाजात हैं वो खत्म करने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बाप से पूछ के तो नहीं करेंगे, हमने तो ऑलरेडी हमने बैठ के बातचीत की है। फिर उन्होंने वो जो बात की थी कि फुल कोर्ट वाली हमने काजी फायजी से भी बात की है, लेकिन शायद वो इसमें ना बैठे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फैसला लिया। देखिए, अब वो फुल कोर्ट जो कह रहे थे उसमें कहा था, देखिए वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो फैसला आ चुका है, तो वो नहीं बैठ सकेंगे। और बाकी जो है वो उनका माइंड तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। बिल्कुल। और मेजॉरिटी का माइंड रखे, जो बाकी रह गए हैं, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज नया एक एंगल दिया। उनका मैं फुल कोर्ट को आई बिलीव कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया,
تو جو باقی ججز رہ گئے Remaining ہیں six. جی ریمیننگ 6 جو رہ گئے ہیں جو اس بینچ میں حصہ نہیں تھے تو وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے. اس کو تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کی تعداد 15 ہے، تو یہ 9 رکنی بینچ پہلے بنا تھا، تو اگر 9 میں سے 6 مائنس کر دیں 15 میں سے تو 6 بچتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 6 ججز باقی بچتے ہیں وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ یہ آیا کہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کی نسبت کا ہو سکتا ہے یا 3-2 کی نسبت کا ہو سکتا ہے. بالکل. اور آج جو ہے عرفان قادر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے جس پہ چیف جسٹس نے کہا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی ڈیٹ وہ بغیر کسی پرائم منسٹر کے ایڈوانس کے بغیر دی تھی. تو یہ کہتے ہیں یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے تھی پر آپ لوگوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی. بلکہ اٹارنی جنرل صاحب کی بھی طرف انہوں نے کہا کہ آپ نے اس پہ بات ہی نہیں کی. ویسے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو بہرحال آج بہت لمبی پروسیڈنگز تھی، اس میں بہت ساری باتیں تھی. بات وہیں گھوم کے پھر کے آ گئی ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملات کو سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے اور ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ سلجھانا چاہیے. جب تک یہ معاملات نہیں ہوں گے، دیکھیں چیف جسٹس نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے اور ہمیں اس کے مطلب ہم جانتے ہیں کہ خدا نہ کرے الیکشن کے دوران اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا بلیم بھی ہم پہ آئے گا. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بری چیز ہو. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی آپ یہ معاملات طے کریں. عدالت نے اس حوالے سے سیکرٹری دفاع سے بھی رپورٹ طلب کی ہے اور وہ معروضات ان سے کہا ہے کہ جمع کروائیں اور سیکرٹری خزانہ سے بھی تاکہ پتہ چلے کہ بجٹ کتنا اس میں انوالو ہوگا اور ان کے پاس ابھی ہزارہ کتنا ہے. لیکن اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کل اب فیصلہ آئے گا لیکن عرفان قادر بھی بات کر رہے تھے کہ ججز کا اگر مائنڈ آلریڈی ریفلیکٹ ہو چکا ہے تو وہ تو پھر سامنے ہے کہ جو ڈائریکشنز انہوں نے دی ہیں اس کے اکارڈنگ ہی فیصلہ آئے گا. دیکھیں اس میں بات پتہ کیا ہے کہ آئین میں لکھا ہے نا، پرابلم ہے کہ آپ آئین سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ایشو ہے. تو یہ تو خیر سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں ہی آئے گا، لیکن اپریل 30 میں ہوگا یہ نہیں ہوگا اور اکتوبر 8 کو الیکشن ہوں گے یہ بھی نہیں ہوگا، درمیان میں کچھ ہوگا. کیونکہ یہ پہلے بھی جب فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس کر سکتا ہے ڈیٹس کو، ناٹ ٹو فار لیکن تھوڑا سا کر سکتا ہے. بالکل. وہ سیکشن 58 ہے الیکشن ایکٹ کا جس میں اس کے پاس اتھارٹی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ معاملات بہت ہی اس سے مطلب بہت زیادہ ایکریمنی پیدا ہو چکی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہی پڑے گا، جو ویسے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ بیٹھیں گے. چلیں بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا. جی سپریم کورٹ میں اہم مقدمہ 6 سماعتیں اس کی ہوئی ہیں. اب اس میں تمام جو فریقین تھے ان سے کچھ سے معروضات طلب کی ہیں، کچھ کے دلائل لیے گئے ہیں اور جو سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ ہیں ان کو بھی عدالت میں بلا کے ان سے بھی تفصیلات پوچھی گئی ہیں اور ان کو بھی کہا ہے کہ تحریری طور پہ بھی جو دستاویزات یا رپورٹس ہیں وہ بھی جمع کروا دیں. اب الیکشن 30 اپریل کو ہوگا یا پھر آل ٹوگیدر 8 اکتوبر کو ہوگا. اب اس کا فیصلہ کل آئے گا کیونکہ عدالت یہ فیصلہ محفوظ کر چکی ہے اور یہ فیصلہ اب کل سپریم کورٹ میں سنایا جائے گا.